Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat datang kembali di channel 𝐒𝐵𝐵𝐻𝐵𝐻 21. Di episode kali ini kita akan sedikit menyimak satu topik yang terbilang urgent ya teman-teman, yakni soal ekonomi. Nah, sistem ekonomi lebih tepatnya. Mengapa? Karena sebagaimana apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Pertama kita, yakni Yusuf bahwa untuk membangun negara yang demokratis, maka suatu ekonomi merdeka harus dibangun. Nah, juga karena memang kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada tingkat ekonomi. Nah, ekonomi juga mempengaruhi hampir segala aspek kehidupan seperti politik, pendidikan, kesenjangan sosial, infrastruktur, dan lain sebagainya. Juga bahkan para sahabat Nabi kan itu banyak sekali ya teman-teman yang kaya raya, contohnya seperti kayak Abdurrahman bin Auf, 𝗵𝗵 bin 𝗵𝗏, Yusuf bin Affan, dan lain sebagainya. Nah, maka janganlah sampai kita sekali-kali menghindar untuk berusaha menjadi orang yang berjuang gitu. Mari kita coba simak cuplikan orasi dari Syekh Hamza Yusuf. Beliau adalah sedikit perkenalannya. Beliau adalah seorang ulama masyhur, tersohor, juga sekaligus pendiri Universitas Islam pertama di Amerika Serikat. Nah, kita akan menyimak orasi beliau soal sistem ekonomi Islam dan model kapitalisme. Mungkin ini sedikit cuplikan ya teman-teman, soalnya sebenarnya durasinya cukup panjang di video tersebut, tapi kita akan mengambil sedikit inti yang akan kita bahas di sini. Ya meskipun mungkin semisal ada dari kita yang tidak sependapat oleh saya sendiri atau oleh beliau nantinya, Syekh Hamza Yusuf tidak setuju dengan argumen beliau. Nah, itu hal yang wajar teman-teman, dan bisa kita diskusikan bersama-sama dengan bijak di kolom komentar ataupun di forum-forum lainnya. Dan jika Anda sudah siap, mari kita mulai. I was asked to talk just about the Islamic economic system in relation to the Western economic system or this modern system of capitalism. You can't even compare the two. There's no comparison. Our system is based on real wealth, a bimetal economy in which money actually has intrinsic value. People say gold doesn't have intrinsic value, then why do people kill for it? And the only reason they kill for paper dollars that don't have intrinsic value is because they think that it has intrinsic value. But all you have to do is put a fire to it and you'll see how valuable it is. You put fire to gold and you'll see how valuable it is, because gold's indestructible. Gold doesn't corrode. Silver doesn't corrode. They don't oxidize. The gold coins that were minted by Caesar, you can go down to a store probably here in Stamford and buy one of them if you have enough money, because it's still around. This whole 𝗒𝗏𝐿𝐼𝐻 system, fooling people into thinking that worthless paper has any intrinsic value, fractional reserve banking. Abraham Lincoln. Tadi kita sudah simak sejenak sedikit kata beliau bahwa sistem ekonomi barat menganggap emas itu tidak memiliki nilai intrinsik teman-teman. Padahal banyak terjadi ya kita lihat sejarah masa peperangan dulu kan, pembunuhan untuk mendapatkan emas. Sistem ekonomi barat itu ingin menganggap bahwa uang kertas itu yang tidak memiliki nilai apapun, nilai intrinsik gitu kan. Itu mereka dicoba diolah untuk berpikir bahwa uang tadi memiliki nilai gitu, bahkan melebihi nilai daripada emas itu sendiri. Padahal ya memang kita masih tahu bahwa emas itu lebih berharga gitu kan teman-teman. Jika kita membakar emas, maka kita akan melihat betapa berharganya itu emas. Karena emas tidak bisa dihancurkan meskipun oleh panas. Ia bisa meleleh tapi tidak hancur. Nah, emas tidak berkorosi kan? Emas tidak berkorosi, perak tidak berkorosi. Jadi maksudnya sistem ekonomi barat itu berupaya untuk membodohi orang-orang dan membuat kita berpikir bahwa kertas itu sangat berharga dan memiliki nilai intrinsik. Lanjut ke Abraham Lincoln. Oke, lanjut ya.
when he needed to fund the war, he wanted to borrow money. So he asked the bankers, and they told him, well, it's going to be on this interest rate. So he said, to hell with it. In the Constitution, we can print money. So he printed up greenbacks. That's how he paid for the war. They were non-interest greenbacks that were printed by the U.S. government. Then why today are we borrowing money from a private bank and paying them interest, and the interest now represents 25% of the national debt because the bankers run the situation. They wrote the laws. They wrote the laws. And people don't know this because they're no longer educated. And if you want to know why it's getting so bad out there, it's a very plain and simple. Because we have ignorant people. We have an ignorant population. And when you have ignorant populations, then you need more and more draconian measures for social control. And this is the history of the world. You just read about it in your history books, and you'll see the same tactics are used to control ignorant people. Educated people are the dangerous ones. It's not ignorant people. You can control ignorant people. Seriously, they're not hard to control. Bread and circus is one way. That's the old-fashioned way. Now it's MTV and McDonald's. That's just a modern version of Pan et Circus. That's what the Romans used. But it's the same game. You look at what they're devouring on their... Look at the cultural impoverishment of this society. Kemudian beliau bercerita bahwa ketika Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, salah satu Presiden Amerika Serikat, mendanai perang, nah beliau Abraham Lincoln ini ingin meminjam uang. Nah, pinjam uang, maka beliau bertanya kepada para bankir gitu kan, dan mereka mengatakan, para bankir tadi mengatakan kepada beliau Abraham Lincoln bahwa akan ada tingkat bunga untuk ini. Nah, kemudian Abraham Lincoln terus kaget dan bilang, persetan dengan ini, persetan dengan bunga yang ada di banknya. Maka dan beliau beranggapan bahwa pemerintah Amerika Serikat bisa menyetak uang sendiri untuk mendanai perang. Nah, sehingga ya begitulah cara mereka membayar perang. Amerika Serikat membayar perang mereka, yakni dengan kumpulan tas-tas hijau gitu kan, dolar-dolar tanpa bunga yang dicetak oleh pemerintah Amerika Serikat. Lalu mengapa umat kita hari ini, termasuk yang dimaksud dari audiens, yakni audiens Syekh Hamza Yusuf tadi, meminjam uang dari bank swasta gitu dan membayar bunga-bunga mereka gitu kan. Nah, dan orang-orang itu tidak mengetahui, kebanyakan tidak mengetahui hal tersebut karena menurut beliau, karena orang-orang tersebut itu tidak lagi berpendidikan gitu. Dan alasan mengapa keadaan menjadi semakin diperburuk, kata beliau, jawabannya sangat sederhana, simple. Ya karena kita memiliki populasi yang bodoh gitu. Dan ketika suatu lingkungan dimiliki oleh populasi yang bodoh, atau terdapat banyak sekali populasi yang bodoh, maka kita akan lebih banyak membutuhkan uang dan lebih banyak lagi membutuhkan uang. Nah, kontrol sosial seperti ini adalah sebuah sejarah dunia yang memang bisa kita baca gitu. Bisa kita baca pada buku-buku sejarah, kata Belawati begitu. Dan kita akan melihat taktik yang sama digunakan untuk mengendalikan orang-orang bodoh. Taktiknya sama. Nah, sedangkan educated people, yakni orang-orang yang terpelajar, itu adalah orang berbahaya. Mengapa mereka bisa berbahaya? Karena mereka itu sulit untuk dikendalikan. Mereka terdidik, mereka dapat terhindar dari suatu pembunuhan sederhana. You know, people aren't hungry in this society. They're starving to death. They're starving to death, and they're starving to death even though they're overeating. The reason that they have to eat more and more is because there's no nutrients in the food. So you're wondering why they're all getting bigger and bigger out there? Because the more they eat, the hungrier they feel. They're not satiated. All you have to do, come to California and we'll give them a real meal, like brown rice and tofu, and you'll see how quick they're hungry. They won't be hungry. If you eat a real meal, you go and eat, the Indians eat dal. You don't see fat Indians down in those villages because they eat dal. They eat real food. They're eating real bread that they cook with their own hands, chapatis. They're eating chapatis and they're eating dal, and they have better nutrition
than all these people out here. We have to reject this whole culture of consumption. We have to reject it. The Islamic tradition, if you look now, the wealth in this country, 40% of the wealth is not an economy of goods and services. That is the old American economy. It was an economy of goods and services. You produced things, you sold things, or you did things for people. Like you hired a carpenter and he would do something for you, or your mechanic. So goods and services. Now it's financial instruments. It's making money off of money. This is the economy of America. And it's an economy that takes wealth away from the middle people and increasingly to the upper echelons. There's a Wall Street Journal op-ed writer who's been covering the wealthiest people. He wrote a book called 𝗪𝐶𝐸istan. 𝗪𝐶𝐸istan, like Pakistan. But it's where rich people live. There are some rich people in Pakistan, trust me. Because if you want to talk about wealth moving up, right? But he wrote a book called 𝗪𝐶𝐸istan, and what he shows in that book, he had lower 𝗪𝐶𝐸istan, middle 𝗪𝐶𝐸istan, and upper 𝗪𝐶𝐸istan. And then in upper 𝗪𝐶𝐸istan, he had a town called 𝗵𝐿𝐼𝐿𝐼, a population of 1,230 people. Those are the people that are billionaires. They have half of the wealth of 3 billion people on the planet. Half. 8 trillion people, $8 trillion, half of that goes to 1,230 people, and the other half goes to 3 billion people. You think about that. The inequity that exists today on this planet, and we're part of it. And I'm going to just tell you a few things, and I'll close out with this. Tell you a few things. One, historically, the Muslims had something in that, when a merchant comes into town, you don't have to ask where they got their goods from. This is what the fuqaha taught, that there's bara'a, asliya. If it's a halal thing to purchase, you don't, لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. Don't ask about things if you find out it's, So if somebody comes in, he's a merchant, you don't ask where he got it. You can buy it if it's halal. That's traditionally how they viewed it. I think in societies where most wealth acquisition was relatively just, that's fine. I personally don't agree with that opinion today for things that we know about and that we're able to do something about. And the single most important thing, I think, to deal with the impoverished conditions that we're living in this country is to begin to empower people to take back their communities. We have to make our own clothes, stop buying clothes that were made in sweatshops. We have to, this is what we have to do. We have to reestablish family as the central, most important unit of a society, because Islam is about preservation of family. It's one of the 6 fundamentals. Preservation of family. If you look now in the inner cities at the disintegration of the family, because if you take the father out of fatherhood, if you take the father out of motherhood, if you take the brother out of brotherhood and the sister out of sisterhood, what do you have left? You have the hood. That's all you've got left. Ya, mengapa mereka, yakni para kapitalis tadi, semua semakin besar di luar sana? Yakni mengapa semakin banyak yang mereka makan, maka semakin laparlah mereka gitu. Dan mereka tidak akan pernah kenyang gitu kan. Mereka, meskipun orang-orang yang dibilang tadi kan termasuk sekian persen orang itu sudah menguasai sekitar 8 triliunan gitu kan, di atas, termasuk yang tergolong orang-orang yang resisten tadi kan di dalam jurnal Wall Street. Meskipun ataupun orang yang sedikit di bawahnya itu memakan makanan asli, memakan roti asli, daging, memakan dan minum-minuman yang pokoknya tubuh mereka itu lebih bernutrisi gitu, jadi lebih bernutrisi dan lain sebagainya. Nah, sehingga maka yang
diharapkan oleh beliau Syekh Hamza Yusuf, hal yang terpenting menurut beliau yakni kita hendaknya untuk berpikir mengatasi kondisi miskin, yakni dengan mulai memberdayakan orang-orang untuk mengambil kembali hak komunitas mereka. Maksudnya kita hendaknya membuat pakaian sendiri gitu kan, berhenti membeli pakaian, kalau berhenti membelikan di 𝐒𝐈𝐒 sana, mungkin di Stanford gitu kan, ya, yang dibuat oleh para kapitalis, yang mungkin terdengar sulit memang, tapi langkah yang diajukan oleh beliau itu memang langkah yang seharusnya kita ambil gitu kan, memproduksi sendiri, tidak bergantung pada produksi para kapitalis, kemudian ya termasuk ini dan kita menggunakannya gitu. Nah, dan kita harus membangun kembali keluarga sebagai unit utama masyarakat Islam, ya, karena Islam itu juga tentang pelestarian keluarga. Demikian kita telah menyimak cuplikan orasi dari Syekh Hamza Yusuf perihal Islamic ekonomi, sistem versus kapitalisme, dan demikian pula kita seharusnya bisa mengambil langkah yang bijak gitu kan dalam memperbaiki ekonomi, membuat tangguh perekonomian yang semisal kita tidak mampu dalam skala nasional, misalnya kita mulai dulu dari keluarga kita tadi kan. Nah, kita juga harus berhati-hati teman-teman dengan segala bentuk pinjaman modal gitu, pinjaman modal dari siapapun itu. Kemudian mengunggulkan produk kalangan sendiri, setidaknya perihal kehidupan sehari-hari lah. Dan tentu yang paling merugikan kita semua hingga saat ini adalah korupsi, ya teman-teman. Itu paling merugikan soal perekonomian kita, bagi umat Islam khususnya. Nah, marilah kita tinggalkan sedikit demi sedikit mindset bahwa lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya raya tapi sengsara, lebih baik menderita kemiskinan di dunia daripada menderita di akhirat karena kekayaan. Mari kita tinggalkan mindset demikian teman-teman, karena dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa annahu wa aqna wa aqana, dan beliau dan dialah, sungguhnya dialah yang agna, yang menjadikan kaya, wa aqna, dan menjadikan cukup, memberikan kecukupan gitu. Tidak ada Allah tidak memberikan kekurangan, maksudnya dia tidak memberikan kemiskinan bagi hambanya gitu, melainkan kecukupan dan kekayaan. Maka mari seluruh elemen masyarakat, entah mana siapapun itu, ikut berkolaborasi. Karena Islam itu tidak melulu soal aturan-aturan, soal paham-paham lah, soal rukun Islam, rukun iman. Namun Islam juga mengajak kita untuk saling melengkapi satu sama lain, untuk saling membantu satu sama lain, dan untuk saling mendorong untuk kemajuan persahabatan Islam satu sama lain. Entah itu teolog, mufasir, politisi, pebisnis, tentara, dan lain sebagainya, cendekiawan juga, itu membantu satu sama lain dalam hal kebaikan demi terwujudnya masyarakat madani. Ya mungkin statement tersebut sudah dilakukan sejak lama ya teman-teman, tapi di sini saya hanya sedikit untuk menegaskan ulang gitu. Barangkali ada beberapa kita yang baru pertama kali mendengar untuk hal ini, ada juga mungkin lupa dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup, saya ingin menjelaskan bahwa jika teman-teman ya pemirsa sekalian hanya ingin mencari jawaban pada video di channel ini, di channel ini gitu kan, maka ada salah tempat ya teman-teman. Mengapa? Karena video di channel ini itu tidak menyajikan jawaban dan tidak memaksa Anda untuk ikut dengan jawaban kami gitu. Tidak untuk selalu menganggap kami benar, entah saya ataupun narasi yang video yang saya share buat kalian gitu kan. Tidak. Nah, kami tidak selalu benar teman-teman, dan silakan dikoreksi, silakan beropini, silakan berbicara asal dengan cara yang baik dan benar, entah di kolom komentar ataupun di forum-forum lainnya. Dan kami di channel ini hanya ingin mengajak para pemirsa untuk berpikir dan bertindak secara bijak. Terima kasih telah menyimak. Saya 𝗒𝗵𝐵H𝗶𝘀𝗍. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.